Selamat datang di kota Moshi dan hari ini aku mau ajak kalian buat day trip, pergi ke air terjun dan coffee tasting. Jadi kopi Kilimanjaro kan terkenal banget dan aku pengen banget cobain kopi lokal langsung di sini. So, ikut aku jalan-jalan keliling dunia dan jangan lupa subscribe. Halo guys, good morning, selamat pagi dari Moshi, Tanzania. Jadi kita baru nyampe kemarin. Ini aku lagi di hotel Shoshe Farmhouse. Hari ini kegiatannya adalah pergi one day trip ke waterfall air terjun. Ya trekking tipis. Terus juga kita pengen pergi ke coffee farm buat lihat coffee plantation di sini karena Tanzania juga ada pegunungan perbukitan gitu dan juga terkenal sama kopi-kopinya. Oke, kita sarapan dulu di sini. Let's go. Sarapan dulu. Ada jus hibiscus jus, ada buah-buahan, donat, ada ntori, sup. Selamat pagi, selamat makan. Ini enak banget jus Markisa Passion. Terus ada satu sup lokal guys. Jadi ini sayur-sayurannya sama buah-buahnya tuh dari farm sendiri. Morning. Coffee, thank you so much. Kopi. Dan itu ada tori namanya. Beef soup. Kayak gini. Lumayan kental gitu ya. Ini makanan lokal. Ada beefnya. Cobain ya. Kayak apa gitu? Kayak beef soup, kayak agak kental. Dia kayak risol juga kayak gini. Ini enak banget kasih. Kayak lumpia sayur gitu. Mirip punya Semarang cuman kayak nggak pakai rebung. Jadi farmhouse-nya ini luas banget. Karena di belakang tuh ada peternakan kayak gitu. Jadi kayak ada sapi-sapian. Ini unik. Kayak di Sukabumi juga ada satu tempat yang kayak gini. Jadi kalian bisa nginep sambil kalian ngerasain experience buat jadi kayak petani gitu, bisa petik-petik buah-buahan, terus kayak belajar mancing, kasih makan ikan gitu. Udah ngopi belum? Ini ngopi, cobain. Kalau kopi nggak tahu dia tanam di sini atau enggak, tapi kayaknya enggak nih. Karena biasanya kopi banyak di bukit gunung, gunungan gitu. Bagaimana hari ini? Oke. Tapi ya segi agak mendung dekat gunungnya ya. Iya. Semoga besok lebih baik. Besok hari terakhir ya. Dan kita enjoy sih di Moshi ini, nyantai banget. Buat stress badan kita. Dan kamarnya enak nih kayak cewek juga. Setelah gedebak-gedebuk 20 jam ya. Soalnya Itu parah banget sih. Kayak ngambang gitu kan. apa nggak bang? Gak bagus gitu ya. Oh iya, setiap kali masuk ke kota gede itu tuh ada kayak polisi tidur. Dan polisi tidurnya bukan polisi tidur biasa guys. Polisi tidurnya tuh gede dan biasanya sopirnya tuh nggak lihat ada polisi tidur karena gelap kan. Langsung dihajar terbang yang belakang. Kayak yang belakangan ya. Yang belakangnya gila banget. Gue pernah lagi tidur terus tiba-tiba kebangun. Iya, lu pakai seatbelt jadi nggak terbang kan. Kacau banget. Cuman memang kalau kalian lihat di map Tanzania itu gede banget, bahkan lebih gede dari Kenya. Jadi kayak dia kalau masuk jalan-jalan kecilnya juga jalannya batu-batuan kayak gitu. Cuma kalau udah masuk ke kota gede ya, nanti kayak Dar es Salaam sama Zanzibar sih harusnya udah better. Terus kalau Zanzibar kayaknya pulau dia. Oke, kita lagi mikir-mikir mau sewa motor atau enggak.
ya kayak enjoy satu pulau itu. Oke guys, ntar lagi bakal dijemput, kita bakal main outdoor hari ini. Oke, udah kenyang makan, jadi sekarang saatnya kita melanjutkan perjalanan. Good morning. Oh iya, di sini tuh bisa tendaan juga guys. Kalau kalian lihat di sebelah kanan, ini tuh kayak campground. Jadi kalian juga bisa tidur di tenda sini. Kalau nggak hujan sih, oke banget ya. Kamar mandinya juga ada. Gitu. Lumayan bagus tempatnya. Services. Yeah, of course. Yeah, so that's around that. But if it's Ini kita lewat di pedesaan, bumpy banget jalannya, dan kita melewati kayak ini pegunungan-pegunungan gini, dan ini tuh namanya daerahnya tuh Chaga, banyak suku Chaga yang tinggal di sini guys. Jadi kayak di perkampungan di Indo banget jalannya, lagi jalan-jalan ke pegunungan gitu. Nah ini jalan ke air terjunnya kurang lebih kayak 30 menit. Dan ya yang biasanya kelihatan di sini adalah kayak petani-petani kopi, terus juga ada kayak perkebunan juga, pisang-pisang dan lain-lain. Dan orang sini bertahan hidup dengan ya kebanyakan pertanian kayak gitu. Jadi ya suku Chaga ini mereka yang tinggal di lereng Gunung Kilimanjaro, dan di sini lumayan dingin, sudah kayak ketinggiannya hampir di 2000 mdpl gitu. Jadi nanti aku pengen nunjukin juga suasana sekitar di perumahan-perumahannya. banana here, we're arriving at banana. What van was that man carrying? Huh? That man was carrying like a whole bunch of leaves. Ah, that is Jadi nama waterfall yang bakal kita visit itu Materuni, terletak di desa Materuni di sini, ketinggiannya sekitar 1600-an, jadi di kaki pegunungan Kilimanjaro. Jadi sekarang guide sekaligus dia apa? Manager. Iya, jadi kita langsung diajakin jalan sama orang turnya lah gitu. Dan ini collab ya, jadi aku bakal spill kalau misal kalian lagi di Mosi, kalian pengen tanya-tanya tentang Kilimanjaro, pengen cari day trip dari sini, kalian bisa kontak turnya gitu. Ini bener-bener kita kayak detox paru-paru karena di sini udaranya segar banget. Bersihkan debu Uganda ya. Kok Uganda mulu dia? Parah nih. Nah kalau kalian penasaran ada apa di Uganda, kalian cek videonya. Bener-bener kayak pengalaman di Uganda tuh, pengalaman berdebu. Jadi memang setelah aku baca-baca tentang Kilimanjaro, memang sering berkabut karena memang tinggi banget. Dan di sini tumbuhnya tuh kopi Arabica, di mana kopi Arabica itu nanti kita lihat tumbuhnya tuh di ketinggian kurang lebih 1400 sampai 2000 mdpl gitu. Jadi rasanya lebih enak dibandingkan Robusta. Nah kebanyakan daerah Indonesia kayak di deket tempatku di Sumatera itu banyak kayak Robusta gitu, yang ketinggiannya nggak sampai di 1000 mdpl. So kita bakal coffee tasting juga nanti. Mungkin di kafe-kafe aku juga sering ngeliat beans dari Kilimanjaro gitu ya. Jadi memang salah satu produk lokal di sini, beansnya tuh memang mendunia banget. Bukan cuma di Tanzania doang, tapi kalau kita lihat produk lokal kita kayak di Kintamani, bahkan waktu aku lagi di Seattle, lagi di Kolombia, itu di coffee shopnya mereka punya roastingan kopi dari Kintamani, dari Sumatera, dan mereka suka beans dari negara kita gitu. Ya, itulah dunia perkopian. Nanti aku bakal ceritain lebih lanjut tentang kopi di Kilimanjaro. Oh ya, nama company-nya itu Kilimanjaro Safaris. Jadi kalau kalian pengen tanya-tanya tentang Kilimanjaro, kalian bisa langsung DM di Kilimanjaro Safaris. Jadi mobilnya lagi berusaha buat naik. Selamat datang di desa Chaga. Chaga ini
suku yang tinggal di sini. Jadi ada suku Swahili juga ya orang-orang di sini dan pas berhenti dulu. Mobilnya mau lewat. Yoi. Keren ya mobil kecil kayak gitu. Ya inilah jalanan di Sumatera mungkin 10 tahun lalu. Iya, Lubuk Linggau kayak gini dulu. Kita bakal trekking tuh ke air terjun. Tapi kita nggak bawa baju ganti jadi nggak bisa berenang sih. Kita mulai hiking di sini. Pole-pole, ini bahasa Swahilinya adalah pelan-pelan, be happy gitu. So View-nya bagus. this is a popular place for photo, and this picture was taken here. Oke. Here Bukit Kilimanjaro. was taken here from here. So, Very nice. Lagi malu-malu Gunung Kilimanjaro di sana. Maybe you can blow the clouds away. yeah, Padahal kalau misalnya ada Kilimanjaro ini jadi viewpoint bagus banget. Maybe you need a bigger fan. so it might be slippery on the other side. Yeah. Ini kayak lagi trekking di Lewi Hejo Organic avocado, di Bogor ya. really available. Vibes-nya mirip. Does it belong to anyone? Yeah, this one belongs to someone. Belongs to Macheru village. So this is a Macheruni village. Nah, kita udah ketemu stream aliran air dari puncak Gunung Kilimanjaro. Tuh, ngalir ke bawah, udah kedengaran bunyi-bunyi airnya. Mantap, mantap, mantap. At the back of the city, there's a very green patch that you can see. That is Sini kita bisa kelihatan di depan itu kota Moshi. Kita udah di kakinya Gunung Kilimanjaro. Ya kalau buat naik ke atasnya itu beda lagi ya base campnya. Untuk pintu gate-nya tuh beda lagi. Smoke. Yeah. So they say Seger Moshi- banget. Moshi, the town is now known as Moshi. Ini tanda buat kalian And even people, they see this di weekend nanti cari cloud and mist. tempat hiking ya buat kalian. Mungkin kalau kalian di say Jakarta, Moshi, Moshi, Moshi. let's go cari tempat hiking buat ke Bogor. Sini ada semut merah Afrika. Dia lagi buat jalan dari sana ke sana. Kalau misalnya kalian ngalangin, dia bakal gigit. Dan ini ya kalian coba sendiri biar tahu sakit atau enggak. Tapi kelihatannya sakit banget sih. Ya kan? Oh ya, kita coba. Iya, coba. Dan ya, begitu. So I was telling you about the canopy, the trees, these Shit. are the yams. Oh, Yams and the banana. And the coffee. ini aku lupa nama Indonesianya apa. Keladi. Oh ya, keladi. Apa nih? Yang daunnya gede. Keladi bukan sih? Iya, harusnya keladi. Bahasa Inggrisnya kan yam. Indonya keladi sih. Atau koreksi ya kalau aku salah. Ya banyak banget pisang di sini. So at this level, it's just the berries are green. So normally it started Justin is going to explain later on that it starts with the flowers, white flowers like this, white flowers like that one, and then it goes to small green berries like this one, and then it goes to green berries like this one, and then later on it's going to be red berries ready to harvest. Yeah. This is typically agroforest. You can see the canopy Yeah. at the top. Jadi kopi Then itu you butuh can kayak pohon-pohon tinggi see the buat banana. shade-nya. It's also acting as a shade. Tanaman And kopinya. down here there's another layer of yams. Mhm. So it's a typical mix of agroforest. Yeah. And this coffee is very organic. They don't use any chemical. It's Arabica coffee. Arabica. Arabica, yeah. So they don't use any chemical. It's like this throughout the year. The berries they will harvest twice a year, and then they will harvest and process it. And today you're going to test this coffee on your own hand Nice. later on. Kita udah mau masuk ke Materuni Falls. Tuh ada stream sungainya. Benar-benar sejuk. Watch out here, this one might be slippery.
Ini masih cuci sepatu ya. Habis dari sini. Ini kalau musim hujan, ini di penghujungnya. Memang jalan agak becek, tapi nanti kita bisa lihat air terjun, debit volume airnya tuh lumayan tinggi. Ya begitulah air terjun, kalau misalnya di musim hujan dia makin bagus. Wow, sungainya. Itu aliran dari atas gunung. Cakep. Aku nggak tahu terakhir kali video hikingku di mana. Di Patagonia. Mungkin video ini udah tayang sekitar 2 bulan lalu. Hiking ke Torres del Paine waktu itu. Sekarang kita lanjut hiking tipis di Tanzania. Jadi sudah terlihat air terjunnya di depan sana. Cepet kok, ini paling cuman 15-20 menit guys. Apalagi kalau jalannya nggak terlalu becek ya. Indahnya, wah, keren. Wah, seger banget, ini bisa mandi di sini. Wah. Cakep. Banyak nyamuk ya? Lihat nih. Bagus banget. Beracun nggak? Nggak tahu. Ini lubangnya di sana. Mana lubangnya, Pak? Iya, kehilangan rumah kali dia. Enggak, rumah slot. Kayak lintah. Enggak ada tempurung. Ya itu makan daun. Wow, kita sudah sampai di ujung dari trail hike-nya. Welcome to Materuni Falls. Wah, aku mana matata. No worries artinya dalam bahasa Swahili. Asli seger banget. Yes, anginnya. Oh my god, bagus banget. Selamat datang di Tanzania. Wah, ini bener-bener cakep banget guys.
Dingin banget. Ini ada pohon alpukat. Buah-buahnya tuh di sini kayak di Indo. Nih, ada buah yang udah matang, alpukat. Paresia americana. Americana? Paresia americana. Paresia americana. Yeah. This is Arabidopteria japonica. The Latin name. This one is Arabidopteria japonica. Jambo. Jadi orang-orang di sini mereka menggunakan banyak banget bahan bakunya dari pisang. Kayak contohnya ini mereka buat handicraft itu dari batang-batang pisang. Terus kayak ada satu minuman juga, minuman lokal kayak bir pisang gitu. Dan mereka biasa minum itu karena sini juga cuacanya lumayan dingin. Jadi butuh sesuatu yang menghangatkan mereka. Jadi baru pertama kali aku dengar ada bir pisang. Ini memang tradisi dari suku Chaga di tempat ini. Coba mungkin nanti kita bakal cobain tapi nggak tahu juga. Dikit doang nggak apa-apa nggak sih? Seteguk. Nah, jadi ini nih pisang-pisangnya. Jadi di Afrika tuh aku baru tahu kayak ada jenis pisang tuh ada dua. Kalau di Indo kita tuh tahu pisang tuh langsung dimakan kayak pisang manis kan. Di sini tuh ada plantain. Oh, tapi kayaknya di Makassar juga atau di Sulawesi itu ada tipe plantain di mana pisangnya tuh kadang ya pisang yang gak manis gitu loh. Dan biasanya orang sini makan pakai nasi gitu. Nah ini contoh-contoh pisangnya. Tapi orang sini yang di lokal suku di sini itu mereka biasanya tuh buat dijadiin minuman. Cuman prosesnya aku nggak dijelasin detailnya gimana. Cuman ya kalau malam itu lumayan dingin karena itu di bawah lereng Kilimanjaro ya. Jadi uniknya banyak pohon-pohon pisang kan di sini. Jadi mereka menggunakan pisang itu dijadiin untuk fermentasi bir. Itu salah satu hal yang unik di sini. Dan benar-benar sustainable banget. Mereka pakai batang-batang pisang buat oleh-oleh. Terus orang sini ramah ya. Tadi waktu kita cross di path buat ke air terjunnya, orang-orang juga sering nyapa satu sama lain kayak say hi di sini tuh Swahili mereka bilangnya jambo atau mambo gitu. Jadi dua itu. Kalau misalnya jambo balasnya jambo, kalau misalnya mambo apa kabar balasnya poa. Poa-poa artinya baik-baik gitu. Aku udah berapa ya? Udah hampir sebulan di area sini, cuman yang pakai bahasa Swahili itu Tanzania kayaknya, dua negara besar ini. Dan terima kasih itu bahasa Swahilinya itu adalah, aku jadi lupa ya. Asante. Asanti, karibu, sama-sama gitu. Jadi kayak lumayan lah belajar-belajar dikit tentang bahasa Swahili. Karena mostly Swahili itu campuran antara bahasa di lokal sini sama di Timur Tengah begitu. Sekarang kita melanjutkan perjalanan buat pergi ke coffee farm. Dan kita mau coffee testing, belajar tentang kopi juga di sini. Ya. Jadi kita masuk ke Materuni Village Tour. Dan ini kita bisa kayak waterfall hike, coffee tour, kayak Chaga traditional lunch dan traditional dance di sini. Tapi
Tapi ini vibes-nya yang menurutku mirip kayak kalau misalnya kalian trekking di Bogor sih. Dan ya, Indonesia tuh banyak peluang sih ya kalau dikelola dengan baik. Lihat di desanya. Ini mereka sebutnya adalah nama rumahnya itu adalah tadi aku udah cari. Mesongge? Ah ya, namanya Mesongge. Jadi kayak rumahnya tuh terbentuk dari kayu, rumput-rumput, daun pisang. Jadi mereka pakai bahan-bahan tradisional di sini. Jadi ini adalah rumah tradisional lokal ya. Gitu. Sangat unik dan menarik sekali buat dilihat. Kita lagi nunggu buat cobain coffee tasting, dan ini kopi lokal Arabica dari Kilimanjaro. Ya, aromanya udah lumayan sih, lumayan wangi kopi di sini, dan village-nya juga bener-bener syahdu, tenang, kayak desa di Indonesia sih sebenarnya. Mirip sekali ya, banyak desa-desa di Indonesia yang seperti ini. Aku udah lama nggak explore Indo, jadi lumayan kangen deh. Gitu. Theory, then we're gonna make it in practice. Yeah. So welcome to Mataruni. Hope the guide told you anything about the village, and you enjoyed the trek into the waterfall. Yes, very nice. Yeah, it was nice. Very good waterfall. You swim down there? No, you didn't, because You it was didn't cold. swim? You lost cold, right? Okay. Where are you guys from? Indonesia. Indonesia. Okay. First time in Africa? No, in Tanzania though. So banana, we have so many different species of banana. We have more than 12 species, but you categorize them in 3 groups because we use them in different ways. Yeah. Some for cooking, for making beer, and also for food. So those are the dry beans that I gave it to you. And add water as a lubricant to Jadi make tadi dijelasin dikit di atas tentang jenis-jenis kopi, dari dia biji sampai dia roast gitu, sampai dibubuk. Dan ini second shell, we use the motor. yang kayak gini tuh udah siap ditanam untuk kupasin bijinya gitu, kulit-kulitnya. Bucket full of water right here, so that the beans will go directly. That's where we separate the good from the bad. Yeah. Also we take off the stuff. Yeah. So right now we get the dried one. And Ini udah we got kering. the second machine. Dikeringin sekitar 1 bulanan, nanti masukin ke sini. Jadi biji kopinya keluar, nanti ada air di sini. Nanti yang ngambang itu yang kurang bagus. Kalau yang dia tenggelam, dia artinya bagus. Well done, guys. So you see, we managed to take off the shells without crushing the beans because we already dried them enough. Oh, We dried them in the sun for more than 4 weeks, so they are strong enough. We won't crush them even if you pound hard. You cannot break them. Yeah. And right now, next step is roasting. But before that, we need to separate. Yeah, we need to take off the husks to remain with the green beans. How do you do that? But how?
Hata mia wageni wanafanya nini? Materuni nafanya nini? Wageni wanafanya nini? Wazungu wanafanya nini? Maye maye Cikoknya habis di roasting sekitar 10 menit. Yeah, nice. Oke, give you. Oh no, it's okay. Just hit. Jadinya kayak gini. Perfect sekali untuk kopinya. Dibantu rekamin. Sekarang dia grind di sini. Unik kali coffee culture-nya di sini. Keren. Wakaribishwa Kilimanjaro, hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata, jambo bwana, habari, hakuna matata, hakuna matata, Kaka Mikey, hakuna matata, na kaka Daniel, hakuna matata. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni wakaribishwa Kilimanjaro, hakuna matata. nayo Zanzibari, Hakuna matata, nayo Moshi yetu, hakuna matata, nayo Serengeti, hakuna matata, Kilimanjaro ye, hakuna matata. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Arabika. Smell and smile. Right? Got it. So what next now? We're gonna save it together smoothly powder. So we Yeah. put right there, then we save it. Jambo bwana, habari gani? Ini disaring untuk memisahkan yang kotorannya sama kopi aslinya. Hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata. Arabica. Just gonna make Jadi udah 2 kali di grind, dia dapat 2 warna, ada yang tua, ada yang kayak gini. Yang ini kafeinnya lebih banyak. Oke.
Which language? Indonesian. Indonesian. Yeah. Should I say something? Yeah, should. You can tell me. Swahili or Ini No, Indonesia. you Oh, can, in You Indonesian. can tell me Indonesian sentence. I can say it in the video. Jangan lupa ngopi. Jangan lupa ngopi. Jangan Jangan lupa lupa ngopi. ngopi. Jangan lupa ngopi. Yeah, that's good. Please don't forget to drink coffee. Iya, iya. Don't forget to drink coffee. Iya, iya, iya. Jangan lupa ngopi. Slogannya gue. Is it a difficult language? Yo tuh salam kamu. Ini lucu banget karena HP ku dipinjam sama orang lokal sini buat di videoin. Dia pakai kayak slow motion kayak gitu. Jadi unik sekali. Dia tahu semua fitur, bahkan even aku nggak tahu. Oke. Iya. Let's go back to the Dia keren. Saatnya kita cobain kopi. Mana meshuga? Oh, Mana meshuga? nih kopinya udah jadi guys. I like it with milk. Jadi ini kayak kopi tubruk, campurin langsung dengan mie bubuknya. Can also do cheers. Cheers. How You say Maisha Maref. You still say this is Africa. Oh, really? You just leave it there? This is Africa. Yeah. Maisha Marif. Maisha Maref. Maisha Marif. Yeah. That Cheersnya means- Maisha Marif. That means long life. Long life. Yeah. Maisha Marif. Cheersnya orang sini. Mungkin kalian nonton ada kopi juga. Ini kayak kopi tubruknya di sini. Right, we're gonna do Maisha Maref. Maisha 1, Marif. 2, 3. Maisha Maisha Marif. Maref. So this kind of coffee, when we don't filter, we call it coffee tubruk in Indonesia. Tubruk. Tubruk. Yeah. It's the type of coffee that what? That you don't filter. You don't fit. Yeah, like this. So you just pour hot water. Coffee tubruk. Tubruk, yes. So coffee is coffee. Coffee. Kopi tubruk. I know you also have coffee in Indonesia. Right? Yeah, we have a lot of coffee. But here coffee means slap. Really? In Chaga. In Swahili. Oh, in Swahili. If you say coffee, it means slap. So We if say you say I kahawa. want a coffee, it can mean two things. Yeah, from someone who don't speak English, you can get something else. So what's coffee in Swahili? Kahawa. Kahawa. Bahasa Swahili namanya kahawa. Kahawa. Ya, dia nggak terlalu pahit, jadi balance banget good. gitu Yeah. rasanya. It's not too acidic. Baru kami gue minum. Jadi di sini uniknya guideku bilang kalau misalnya dia minum kopi itu bisa 5 sampai 6 kali sehari. Sedangkan aku aja itu paling banter tuh 2. Dan itu mesti minum obat tidur malamnya karena nggak bisa tidur. Tapi tadi waktu dia bilang 5 sampai 6 aku lumayan kaget sedikit, kayak nggak tidur ya semalaman. Tapi unik sih. Ya, ini kopi Kilimanjaro enak sih. Baru cobain 1 gelas. Guys, sekarang saatnya kita makan siang di tempat lokal ya, ini rumah orang. Lihat nih, kita makan ya di rumah orang. Are we there? Wait for them to come and Yeah, give us sure. instruction. Sure. Kita makan di tradisional. Is this use banana leaves? Yes. Right? Yeah, you know. Ya. Jadi untuk tatakan buat makanan gitu. Menarik sekali ya. Jadi banyak banget pakai daun-daun pisang kayak gitu. Ada lukisan-lukisan kayak Kilimanjaro. Terus ada zebra jerapah gitu. Cakep banget. Ini makanan tradisionalnya gitu. Disajiinnya di atas pot kayak pakai tanah liat gitu. Maksudnya pot-pot kayak ini. Menarik ya. Ini banyak banget sih.
habis ya. Jadi cobain makanan lokal. Orang sini yang masak kayak gitu. In front of you to a lunch, we prepare different kind of food for you, okay? The aim of here is to finish. So you have to finish all the food. Yes, and not all to finish and to add more food. Okay. We start here. This one is banana soup. Banana and yams, potato mixed it together and then you cook. Then you make it like porridge. So this one you use as a starter to open your stomach, to allow your stomach to finish all the food. White rice, brown rice, cook the banana and yams, potato using banana and salt. This beef, beans, soya beans, spinach, green local one, and that one is spinach. Chili spice. Fruits. Also you have some fruit here for dessert. Okay. Watermelon, cucumber, pineapple and orange. So boil you have for the soup and you plate other kind of food, okay? Okay. Also we have some drink. If you want to drink, you sell a drink. We have soft drink like Coke, Sprite, Fanta, tonic water, soda water. Beer we have a Kilimanjaro beer, Serengeti beer. Ini first time cobain banana soup. Pakai pisang semua ya. Teksturnya kayak gini. Nah, kita coba. Kayak So they put carrot, ginger, carrot, ginger, and Has some banana. yam in it, right? yams as well, banana. It's really nice. Good, ya. Kira bakal manis. Okay, lebih apa nanti? Kita nggak rasa pisang. Ada kacang, sapi, sama sayur-sayuran. Ada cabai. What? Not really. Not good. I don't eat chili, so whatever. Terima kasih sudah ngikutin seharian one day trip pergi ke air terjun dan cobain kopi Kilimanjaro. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.